देखा जाना भाई बाटुले तो सुबिला मु भी सब काम व्यस्त खाली तारी कथा ही भाविली अरे तू मो पर आखि सुना गयो तू मोर से कथा हम तो कथा हेबे कथा आपुनी तो कथा हेबे तबे गोटे बढ़िया जिनिस डांस मोर किछि भी दरकार नहीं किछि दरकार नहीं तो ना दरकार नहीं ठीक अछि मु जासु लाइन आउ देखि ए सुन भाई कौन आनी देव ना बोल हां आखि बंद कर बोले दूची हाउ हेला आखि बंद कर तो से आखि बंद कर तो सॉरी जी आता देखे रास्ते गेलो आ एते आखि काला ये कितने सुंदर साड़ी तो मोटे आनी जो तो मैं हमर गां वाला नहीं अच्छा वो मोर कोटी मोटी सुंदर बौड़ी तो मैं आगे बोलो का करे ब्रो ये तो बहुत दामी है ना अरे टंका কথা तू का चिंता कर तू तो भाई ଅଛି से কথা चिंता करना तू ए साड़ी थोड़ा पिंधु माने देखिलो साड़ी तो मानो किनी को मोरे दिसबो মানে তো भी साड़ी काहे केछु আরে আর কিছু দিন পরে পরে তো বাঘরে শাড়ি পিঁধু ভারি সুন্দর দেখাଯିବ এইটা নে जो भाई तो सही लेके फेरे শাড়ি আনিছি মু কইছি ফেরে দেব বলে ମୁଁ ତ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବିନି ଆଗ ତୁ ବାହା ହେଇଯା ତାପରେ ମୁଁ ବାହା ହେବି ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେଇଯାଏ ତୋ କଥା କିଏ ବୁଝିବ କହିଲୁ କିଏ ତତେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦବ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କିଏ ତତେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦବ আরে তু ମୋ କଥା କାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କହିଲୁ ତୁ ମୋ କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରେ ନା ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ ବାପା ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ବାପା ମତେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ମୋ ଝିଅଟା ତତେ ଲାଗିଲା ଆଉ ତତେ ଯଦି ବାହା ନଦେବି ଏ ଗାଁ ଲୋକ ମତେ କଣ କହିଲେ କହିଲୁ ପଡ଼ିଲା ଝିଅଟାକୁ ବାହା ଦଉନି ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଜମା ସହିପାରିବିନି छोटा भौणी परा शाढ़ीटा ने जमा मना करे ना भाई बापा माँ नथिले कौन है सेमाने नाहते बोली तू तो मते केबे जानिबा को देइनो ना मो पाई मो बापा भी तू आउ मो माँ भी तू आलो ए ऋतु तते गोटे कथा कहयो भूली कौन तो बाहाघर जो टंका खर्च हबनी सेति भाई जम्मा चिंता करिवनी ए गोविंद बेरा अछि आगे तो लोन कम थे लोनटा पड़ जाए देखो फोन में मेसेज आसी देखो तो देख ताहले तो हमरा किछा सुबा चिंता करिवार नाही अरे होई अब तो भूख लागो को खाओ दो आउ हेला चाले में खाइबो हां जा की बात अरे हो बुझलु ऋतु सकाल मोर 5-6 थर हम ये अलगा नंबर गोटे कॉल आसी तो उठे की देखो ना हेलो हेलो सर नमस्कार नमस्कार आपण गोविंद बेरा कहउछन ना आज्ञा गोविंद बेरा कहूँ कांग्रेचुलेशन आपण का लॉटरी रे 5 लाख टका जितछन आज्ञा आपण लॉटरी रे 5 लाख टका जितछन आलो कोन लॉटरी 5 लाख टका कहूँ कोठा उनु नहीं आज्ञा गोविंद बेरा मुई नथि आउ के आइदिबो आपण का बापा का ना पसंद बेरा ना आज्ञा मो बापा ना पसंद बेरा जे से मु को लॉटरी बापा हे जितछन नहीं आज्ञा मु दिल्ली को फोन हेलो आपण के आगे मु तक भौणी कहतिली आगे मैम नमस्कार आगे आपण को भाई लॉटरी रे 5 लाख टका जितछन 5 लाख हां मैम आपण कहू ना जोन करते पड़े फायदे के सेड पैसा दे आसीबो नहीं मैम आपण को कोड के आसीबो पड़िबो गाले से डॉक्यूमेंट सर करे अकाउंट में पैसा पड़िबो कोन दरकार रुपए कहू ना जहां जहां पैसा हमें दे देबो ए हम आधार कार्ड पैन कार्ड और पैन पासबुक और आईएफसी कोड बस आके मैं संगे से के दो हां मैम ये को डॉक्यूमेंट को तुझे बोल आसी तू दे दो हां कहले से आधार कार्ड ना आउ थरे टिके कहबे आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक और आईएफसी कोड बस आगे मैं सब जाई सारी देखो तो आपन को फोन कोड ओटीपी जाइबो एला ओडा आइला कोने कटाउ के आइला हां मैम से शेयर करू तू
ଏରା ପୁଣି ବାହାଘର ହଉଛି ତାଙ୍କ ବଟନ ଗୁଡା ବସେଇଦେବି ଆଉ ଆଉ ହେଲା ଯେ ସେତିକି ଖୁସି ଏବେ ଯା ଖାଇବି ଆଉ କଣ ଲୋକ ଲାଗୁଛି ଛାଡ଼ିଦ ମୁଁ ଚାଲିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ସବୁ ଟଙ୍କା ସେଟା ଉଠି ଆଣି ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆରେ ଆରେ ଶୁଣ ତ ଜମା ଦବୁନି ଖାଇକି ତ ଯା ମୁଁ ଯା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଆରେ ଆରେ ଭାତଟା ବସେଇକି ନା କଣ ଏମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖି ତମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦେବି ଯୋଉଭଳି ସାଇବର ଠକମାନେ ଚାରିଆଡେ ଅଛନ୍ତି ଆସିଗଲ ଆସିଗଲ ତମମାନେ ହଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକଲେ ହଁ ସାର୍ ଆଜି ତମେ କେତେଟା ବକରା ଭୋଗେଇଛ ସାର୍ ମୋର 40 ସାର୍ তুমি যে কম ফিজিক্সে কামটা শিখি গলনি আচ্ছা তুমি এই বকরা মানুষ কেমতি হতো স্যার ମୁଁ ଟୋକାଠୁ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଅଜଣା ଭାବରେ କଥା ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭଏସରେ ପୁରା ଅସୁବିଧା କରିଛି ଆଉ ଠିକ ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ ବାସ୍ ବକରା ଫସିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପିକ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବି କହି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୁହନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇରାଲ କରନି ଆମକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ତମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେକ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଲାମ କରି ଆମେ ହେଲୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି ସାଇବର ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନର ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ କଲ୍ କରିନିଅ ଅଜଣା ଲିଙ୍କ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଲିଙ୍କକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଯେତିକ ଯାକ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆମ ତହବିଲକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦବାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଟିପି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଓଟିପି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଥିବା ସବୁ ଯାକ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ ସାର୍ ଇଏ ତ ଖାଲି ଓଟିପି ଛାଡ଼ନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲଭର ସାଥି ଲଭର ହଁ ଆଉ ସେଇ ଲଭର ସାଥି ଲଭର ବଏଜ ଆଉ ଗାର୍ଲସ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପିକ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର କରେ ଆଉ ସେଇ ପିକ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ନା